So what's up mga ka-idol, karong adlaw day mga ka-idol no, mangwarta sa ta diring dapita. Kay nahurot na lagi ato ang kwarta hasta ang sulod sa ato ang bulsa hasta ang pitaka. Sakto po gayo nga na ay flat screen diri nga gidala diri sa atoa. Kay ipaayo og ipa-repair di ini sa tag-iya. Og i-shout out lang pug ko aning tag-iya nga si Carolino Tirando. Kay may lang pud ni og maayo makapalit jud ta ani og bugas. Kay pangpundo si Rado kay naa na rabay umaabot nga bagyo. Mao nang doble ang ato ang pagpaningkamot og diskarte ani. Kay basta ang tao kabalo magkugi ubanan sa sakto nga pamaagi, daghan jung grasya o blessings makapalit pa jud ka ana og mani. Og diring dapita ari na pud nato sugdan og pag-ukab aning TV. Kaya to na lagi ning sugdan og pag-repair og pagsubay og unsang pisaha ang problema ani. Unya ni kuha tag tester kay ato laging testiran ang voltahe og mga pisa ani. Ang problema na aning TV ha, no power og no display. Yo, yo, yo! Ratsky TV on the mic, Signo sa kanto, service sa masa. Let's go! Magang gising, tools ko dala, screwdriver, modem, kable handa, assembly repair, kahit saan pa, piso wifi para sa lahat ng bata. Motor kulodit kahit init o ulan, bawat tawag sagot, servisyo'y walang kulang. Mission ko simple, lahat konektado, mura mabilis para sa Pilipino. Kabit dito, kabit doon, customer happy, walang reklamo doon. Signal malakas, abot ang bawat sulok, sa bawat piso sulit, bawat oras ng tulog. Ratsky TV! Abot kaya abot baryo, internet sa bawat kanto, lahat ginagawa para sa pamilya at negosyong umaasa. Connection mo sigurado, service mabilis, presyo ay swabe, isang tawag lang, andyan agad. Ratsky ang pangalan, walang kapantay. Mula maliit na kita, piso-piso lang, ngayon buong barangay, wifi na hanggang tindahan, karinderya, kahit maliit na sala, basta may outlet kakabitan kita. Bata naka-online class, tatay naka-stream, nanay video call, parang panaginip. Negosyo ko, hindi lang kita, serbisyo sa tao, yan ang bida. Ratsky! Yeah! Signal! Wow! Piso wifi! Go! Abot lahat! Let's go! Ratsky TV! Unya kayo man naman nato og trouble og nakuha na nato og unsay guba og nailisda na pud nato og pisa. Unya moment of truth ari na pud nato testingan og saksak og okay na ba jud ni ang ato ang gi-repair nga flat screen TV. Wow! Unya kay okay naman og success kayo ang ato ang pag-repair aning Samsung nga 32 inches nga flat screen TV. Unya salamat day kog dako sa pagtan-aw og paglantaw sa ato ang mga video. Og palihog lang pug ko pag-share og pag-react og comment sa baba. Kay basin day puhon nga ikaw mapilian o matagaan sa pinaskuhan nato puhon. Og garin lang ko to batong video day mga ka-idol og makaingon na lang jud ko nga amping ta kanunay og God bless to all.